প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদগুলিতে বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখনও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। কোথাও রাস্তাঘাট, কোথাও পানীয় জল সহ একাধিক মৌলিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শনিবার আইপিএফটি তেলিয়ামুড়া ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের নোনাছড়া এডিসি ভিলেজের কর্ণরামপাড়া এলাকায় এক ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডান বাম রাম কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় মৌলিক অধিকারের সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবধান থেকে যাচ্ছে, এমনই এক তথ্যচিত্রে কথা জানালেন বিজেপির শরিক দল আইপিএফটি দলের নেতৃত্বরা। শনিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীন নোনাছড়া এডিসি ভিলেজের কর্ণরামপাড়া প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনদের নিয়ে এক ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হয় আইপিএফটি দলের উদ্যোগে। তিনি তার মিটিং খালাইজাগা সাগারি হামবাই জব কমিটিয়া তাকরনো মেন তিনি পার্টি আইপিএফটি ইস্ট তেলিয়ামুড়া ডিভিশন কমিটি মিছিল সেহার নোনাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত বা বিসি আরও চিনি আইপিএফটি পার্টিनि তরফতে बर केहा गुरा सभा लाइहा अब गुरा सभा केबन इमसिंदियो रनि समस्या समाधान खेरमान बो माक मा समस्या तो माक मा ब्रं माइया तो अब रन सुजा सेखि नाय फैयो रनि ताकुम पुरबे सुं पाव सालाइहा अब सालाइबन इमसिंदियो नाय नहा माइहा रो केहा एकदम दुर्गम एलाका ओ दुर्गम एलाका मुसियो मेन समस्या रो कारेन्ट फुक्रै तुई फुक्रै तुई किन्तु तुई तो नीला सायो रिया मा हियो केफातिया मो किन्तु ताउ जरा अब कुनु सक्सेस उया को केरनि तापुराव तुई मा नुया कारेन्ट माइ आखिबे बिपद गाय तमनो सुंनाय फैयो नहा अब निसिदिनो जों पिनि चिनिरो सभा खेमो गुरा सभा निसिदियो जों बरनि पाउनो तुइनाये जों ऊपर महलवा तुइनाय जेहेतु राव पाराव जों जे माइया तुमो मैयात मान बा पांदाव चुं ऊपर महल चुं जानौनाय बा माइ फोथांनाय हियो चुं आसा खिये ब्रावबाय जतबे गाव सालाया बुजुग फैमिली रक दङ र बराव दङ 36 फेमिली निनसिनि मं आइनिसनि मुंखे आं इस्ट तेलियामुड़ा डिभिजन पार्टी आइपिएफटी जनरल सेक्रेटारि मुंखे आइनि धनन्जय रिया।